February 2022, the sky was red from shelling. В наше місто буквально вже за 3 дні почали заходити російські танки. Херсонці виходили на протест. Проти пропаганди російської, бо в нас люди зомбовані просто цим телевізором пропаганди. Я в сатиричних тонах показав, наскільки до якого жахіття це призводить. The work of the editorial office was pauschal. Massive destruction of residential building, educational and administrative institution, forced residents to leave their homes. Mommy, please close my ears for me not to hear these explosions. Сьогодні в Україні ніде немає безпечного і спокійного місця. Ти моя Україно, обійму тебе сильно, в моїм серці постійно, там є місце твоє. Ти моя Україно, твоя слава велика, покажи свою силу і будь вільна завжди. Ukraine. A day doesn't go by without the war making the headlines. Often away from those headlines, hidden stories of pain, innocence, and impact on real people are never fully told. For the next half an hour, here on CroID Displaced Destinies, we'll bring them to spotlight. Hello, I'm Marko Kralj. And I'm Lana Horvat. We are at the Ukrainian Center in Zagreb, but our first story takes us to a small town near the Plitvice Lakes, where Ukrainian language is heard all over. Yura Shebal has that story. Piano music spills out from one of these wooden houses. Bungalows originally planned as tourists' accommodations for the nearby national park today becomes home to displaced Ukrainian families. Kira, the young talented pianist, lives here in Korenica with her family after the Russian invasion of Ukraine interrupted her childhood. They came from Kherson, in southern Ukraine, near the border with Crimea, an area devastated by the war. Her parents pushed 6 into their car with barely any belongings to escape. Тяжкий путь. Jedan išli. Сколько? Jedan. Ну, 5 дан мы išli, да, и дошли до Хорватской. Мы отошли по низу, zato što не могли идти высоко, zato što мы были в оккупации и отошли из оккупации. И мы по низу до Одессы, далее на Молдову, Румунску, Međimurska и от Međimurski до Хорватske. Так. A vi ste trudni u tom trenutku? Da, na 7. mjesecu. I s psom, i s trudnim, pas bio u nogama. Kira's brother was born in Croatia. Everyone in the family hopes he someday soon will get to know his homeland, a place he knows nothing about. Planiramo se posjetiti, to je 100%, mi dođemo u Herson da pogledate uopće kako je naš grad. Zato što mi nedavno gledali da prošla 1 godina od deokupacije Hersona i jedan ukrajinski bloger snimao video. Mi gledali puno hoćemo kod kući, no sad tam nije bezopasno. The Ukrainian community in Korenica is like a family. They help each other and everyone is there for one another. Andrei, who is the coordinator for all Ukrainians in this area, ensures that everything runs smoothly. Da, djeca se druže, svi zajedno idu u školu ovdje, imamo auto, tko može tam ujutro odvoze djecu u školu, netko drugi preuzme, doveze ovdje. Kao velika obitelj. Kao velika obitelj, imamo neki rođendan, slavimo ovdje, imamo odbin kuću, možemo tamo slaviti, svi zajedno. Kad je Marija imala 1 godinu prvu, isto slavili tamo svi zajedno, svi djece, pozvali se djece, jako je lijepo to sve bilo. Maria is the youngest of his 3 children.
They came from Lviv in western Ukraine. Kod nas, blizu moje zgrade, upalo 2 bombe, 2 rakete. Tam bila neka stancija za struju, on je pucao tamo, razbijen je prozor do 14 kata. Tako kad ja imam 3 djece, imam 2 sina, malu kćerku, mi preuzeli neke svoje stvari i otišli u Hrvatsku. Ne znali kuda idemo, ali baš, hvala Bogu, došli ovdje. Here they were welcomed with open arms. In this small town near the national park Plitvice Lakes, about 250 Ukrainian refugees live. 1/7 of the population is now Ukrainian. School kids attend the local elementary. We peeked into the 7th grade art class where we found Andrei's son. Recite mi, kako je to izgledalo kad ste vi došli u Korenicu? Pa dobro nas primili. Nismo još znali hrvatski jezik, morali pričati sa privoditeljom i sad sam naučio, išao sam na hrvatski dopunski i naučio sam. I sad vidim super pričaš. Hvala. A kako su ti pomagali prijatelji kad si tu? Je, pomagali mi, dali ovi bilježnice i pernicu, ulovke, tako dalje. A tebi, kako je tvoje iskustvo bilo? Ja loše znam hrvatski. Loše, težak ti je? Da. Kako je izgledalo kad su vaši prijatelji iz Ukrajine došli u tvoj razred? Bili su sramežljivi, bili su tužni jer su napustili njihovu zemlju. Stalno su bili na mobitelima jer su morali prevoditi jer nisu ništa znali. Pa smo i mi posuđivali tako što nisu imali bojice, pa knjige, pribor i tako. At the start, the school staff used all available tools to help children integrate as quickly as possible. Google Translate was the main assistant for communication. Ukrainian children attended Croatian language course, and today everything looks and sounds much different. Other students also welcomed them with joy. U početku jasno da su se oni malo grupirali, više zajednički družili, ali s vremenom naši učenici su znali pitati hoće li doći danas u naš razred neko novi. Željeli su to im je bilo jedno novo iskustvo, nešto novo. Svi su se trudili ko će tom učeniku nešto donijeti svoga, da li bilježnicu, da li pribor, da li torbu. While other kids go to local school, the younger depend on their mothers, who take care of them. Baby shark, doo doo doo, baby shark, doo doo doo, baby shark, doo doo doo, baby shark. Bravo! Ми самі з дитиною приїхала із міста Суми, а чоловік воював і воює ще досі у Бахмутському напрямку і інколи міняє локацію. Але він не висилає всю суму, яку йому перечисляють за війну. Багато грошей його йде на обладнання військове, на одяг військовий він сам собі купляє, на інші, як можна сказати, тепловізори, дрони, він може дрони робити дрони за свій рахунок, ремонтувати дрони за свій рахунок теж може. А я інколи підробляю, я малюю картини, ось, портрети в основному малюю. Ну і сама з дитиною теж якось справляємося. Інколи мені наші українці по готелю допомагають з дитиною. Ось так. While some Ukrainians live in wooden houses, some have temporary home in Hotel Matsola in Korenica. They are grateful to the local population and the whole country for accepting them, but they still dream about going home. Ne osjećamo se kao u kući, kao doma, da razumijemo što mi nije u kući, no to što tu je bezopasno, što mi tu je zajedno, ovo daje miru, mi možemo tu osjetiti se dobro, zato što imamo jednog drugoga i to je najglavnije, a kad završi rad budemo u kući. Dom je dom. Ne znam kada će biti kraj ovom ratu. Teško je da.
Until they return home, it's good to know that there's a place where people accept them and where they can gaze at the nearby mountains, safely dreaming of the Carpathian Mountains back home. From the mountains of Lika to here, in heart of Zagreb, refugees settle all over the country. In some cases, they arrive with years of experience, only to find it tough to match the same career here. Finding that rhythm might be difficult. Ja nisam vjerovala to do zadnjeg dana, ali onda ipak na drugi dan ja sa djecom došla u Hrvatsku, u Zagreb. Olja Lesiv quickly started looking for a job as a music teacher, first working part-time as a substitute, but the challenge was getting her diploma recognized. Prvo vrijeme jako bilo teško, nisam sve razumjela, pa tražila ljude koji znaju to, koji već su prošli to i mogu meni pomoći. Rekla je meni jedna moja prijateljica, kolegica, moraš kucati u sva vrata. Znači, to sam radila. School principal Oksana Čuljat helped Olja find a job at music school in Zagreb. She herself is Ukrainian living in Croatia the past 30 years, helping her people adapt. Neko ako planira nešto, onda unaprijed će se upoznati sa načinom na koji će doći do priznavanja diplome. Ovako, ako je to bilo u brzini, uvjeti baš nisu najsretnije za migriranje, ljudi se moraju snaći. While Olja perfects her Croatian language skills, she has also managed to get her diploma recognized. Mislim da u mom slučaju ja sam to dosta brzo napravila. Dosta brzo. To get up to speed in new community and culture is of course different for everybody. More than 20,000 Ukrainian refugees came to Croatia. While Olja found her professional destination pretty quickly, epidemiologist Olga, who has the same first name, has a little longer journey to find hers. Ja sad sam u postupku nostrifikacije. Mislim, 2 koraka već je prošla. Ali znate, nema pomoći samo da razumijete u koju organizaciju treba ići, koji papiri treba pripremati. Still, Olga doesn't know if the medical board will recognize her Ukrainian diploma. Ja sam imala specijalizaciju 1 godinu. Kod vas u Hrvatskoj postoji da specijalizacija traje 4 godine. She studies for the licensing exam while mastering the language. With 30 years of experience, today Olga works as a basic caregiver in Croatia. Ja radila samo kao voditeljica nekog odjela, epidemiološkog odjela. I sad ja moram prati sobe, menjati peljene, znate, raditi u vešeraju. The positive thing is that Olga helps wounded Ukrainian soldiers sent to Croatia for rehab provided by the government. She assists them with translating, takes them to the hospital and does the other tasks that really don't match her qualifications. Ja radim ne toliko kao njegovateljica, ja radim kao neka psihologinja, kao tumač s njima, zato što oni nisu zdravi ljudi. Above all, Olga would like to work in her medical field. Diploma recognition is free, but translations, notaries, court interpreters and language learning have to be paid for. And then, those who want and can afford it stay. But ja želim obvezno vraćati se u Ukrajinu, naravno. Ja ne želim svoj život završiti u Hrvatskoj, ja želim u svoju domovinu vraćati se. A Ukrainian legend says, if you throw pebbles into the water, that means you want to return to that place. When Olga closes her eyes, she thinks about home. The Ukrainian flag consists of 2 color bands. Yellow stands for fields of wheat, while blue stands for endless skies. In finding their place under the Croatian sky, many refugees seek and need help from others. Our next story is about 2 women with different background, but they share the same struggle to build a new career.
2 years ago, Oksana Shtofa worked as a bank manager in Ukraine. Now, as a barista in a Zagreb pastry shop, she serves coffee, cakes and more, ringing up the charges. Taking charge of this new job, she now is teaching others. На край дана, когда затвариш другу смену, гледаш, чтоб там негде грубо смеće. When the war broke out, she fled with her daughter from Hostomel, a town near Kiev, to Zagreb. How was it in the beginning when you came to Croatia? Нам було не так важко, як іншим, тому що ми зразу мали житло, ми зарані для нас винайняли житло, і ми відразу приїхали в той будинок, там, де для нас було приготовлено місце, і їжа, і все необхідне. Ми навіть були здивовані, тому що ми не очікували, ми не знали. І ми приїхали вночі, і відразу нас привезли в цей будинок, ми лягли спати, вранці ми встали, у нас була їжа, в будинку було тепло, все було необхідне, і це було дуже для нас, як диво. Oksana's language skills help in her new job at the sweet shop with a sweet story. It's a social entrepreneurship project founded to help ex-drug addicts and refugees, supported by friends from the Church of the Full Gospel. Але церква перший рік дуже багато допомагала, і перші місяці оренди квартири сплачувала, тому що ми вийняли для себе окрему квартиру відразу, як я пішла працювати, але все рівно це було для нас дуже дорого, тому що працювала тільки я. Там в мене велика родина, і треба було велика квартира чи будинок, щоб для всіх було зручно. І таким чином, на початку нам допомогли з орендою і все, що необхідно, тому що нам треба було і посуд, і постіль, і дуже багато чого треба було, і це все покривала церква для нас. І не тільки для нас, для багатьох українців. Practicing what they preach, this small church community is a team that helps serve those in need. They have helped Ukrainians since the day one, and they still do. Ukrainians attend this church not only for the job opportunities, but for the important friendship connections that help them adapt to a life in a new country. Danilo Semenenko helped them settle. He came to Croatia back in 2014 when Russia annexed Crimea. Hvala našemu pastoru koji je bio aktivan u tom i on je rekao koga vi imate, koga bi vi htjeli da mi tu primimo, i Evgenija, i Antonina, i još Oksana, i još puno obitelja. Oni su nas kontaktirali i rekli bi mogli oni doći ovdje. The church helped Danilo, and now he helps others. He introduced Evgenia Romanova to the church and helped her settle in Croatia. Oni su pomogli nam za 2 mjeseca, oni su plaćali za naš stan i hranu. Mi nemali novaca, ništa nemali tu za život. Oni za nas još nekoliko mjeseca kupili dok je mi imali tu. Zaradili novac, oni nam kupovali i odjeću, i obuću, i jela, tako. When the war broke out, Evgenia left from Odessa and came to Zagreb. In her hometown that's near Odessa, she had 3 salons with massage equipment and 20 years of experience. She now works in the same field in Zagreb, where she managed to open her salon after 2 months. Hvala Bogu što imam ruke i emocije, to možeš malo ispričati, a svejedno jezik to je teško. Imaš puno svega što moraš ispričati i reciti ljudima, a nemaš dovoljno jezika. I to je još nedovoljno. Last summer, Evgenia took the dangerous journey back to her hometown in southern Ukraine to see her family. Sirene, sve to bombardiruju naša djeca. Nećemo tu u Ukrajini, ajde idemo u našu Hrvatsku. Tako oni navikli to. Imamo dobro druženje i prijatelji. Worried about her family back home, Evgenia waits for them to be reunited. And so does Oksana, thinking of her husband now somewhere on the Ukrainian battlefront.
While some put their lives on the line for their country, others must adapt to their new surroundings. And that task can be especially hard for children. But with their new friends and teachers, that becomes easier, as we can see in this story by Tamara Cvitkušić. To je moje nagrade iz Rijeci. To je za drugo mjesto za krau. Super. A svaka čast. Ovo je prvo mjesto za leđno. Bravo. Now swimming thousands kilometers from Ukraine, 13-year-old Orina Svorina, along with her mother and brother, had to race for their lives. They left their apartment in Kherson for safe haven in Croatia. Radil sve moj muž svojim rukama. I to sad sve pokvareno, nažalost, to je naš hodnik. Ми зустрілися всі разом, незважаючи на те, що десь далеко іде війна, а ми зараз у мирному дню, і їх це заспокоює. Orina is a 7th grade student and the only Ukrainian at the Novi Marov Elementary School near Varaždin. Sometimes she feels left out, but Croatia grows on her. Meni se sviđa i ljudi, jako dugo sam tu živim i našla sam sebi prijatelje i to. Ja sam prilagodila meni već lakše jer naučila sam hrvatski jezik. She quickly overcame the language barrier, but as a child with special needs, Orina still faces physical and intellectual challenges. Her aide Lucia helps her with understanding the school material. Bilo nam je, ja mislim, na početku dosta teško, zato jer je ona ubačena ne znajući ne samo jezik, nego i pismo. Što se tiče jezika, sad već razumije svaki predmet, može pratiti nastavu, pisati na satu, što je recimo prije bilo veliki problem. Although she found new friends, Orina really misses her best friend. Živi sad ona u Adesi grad, u gradu Odesa, i ja želim k njoj, no ne mogu jer rat u Ukrajini to. Orina's touching story is repeated across Croatia, from Novi Marov to here in Zagreb, at the elementary school of Miroslav Krleža. There are over 1,000 Ukrainian students assimilating into schools across this country. Just like Orina, two of the students have had to face tough challenges of being displaced. Nina Karbanova and Ivan Popov are in 8th grade. Hanging out with other Ukrainians and their support have given them a sense of home. They are satisfied with life here and they quickly learn the language. I kako ti se sviđa život u Hrvatskoj? To je dobro. A kako ti je bilo učiti hrvatski jezik? Je li bilo zahtjevno? To zapravo nije bilo teško zato što on je baš sličan s ukrajinskim, ruskim i tako dalje i onak baš je samo razlika da to imam kirilicu, a to je latinicu. A kako se na početku komunicirala s učiteljima i drugim učenicima? Na engleskom jeziku. I kako ti u školi? Je li teže gradivo ovdje ili u Ukrajini? U Ukrajini je teže gradivo. Both love their hobbies. Nina enjoys drawing, while Ivan impresses others with his football skills. Je li ti teško palo kad si morao doći u Hrvatsku? Ma da. Što ti je nedostalo? Dom, prijatelji? Dom, prijatelji i sve. I baka. I baka. Ona je ostala u Ukrajini. I možeš mi reći kako komuniciraš sada s prijateljima u razredu? Znači sve na hrvatskom? Pa da, sve na hrvatskom. A na početku kako ste pričali? Nismo pričali. Ne znam engleski. Classmates play an important role in their integration. The 8th grade class showed empathy and supported Nina and Ivan.
Nju sam upoznala, meni je cura iskreno draga, Nina, a i Ivan ima svoje te isto sposobnosti s tim nogometom, što sam ja iskreno bila zadivljena kad sam ga vidjela dolje na igralištu. I mislim da svako dijete ima apsolutno pravo da bude tu i da ima svoje neke prednosti i da može to pokazati. Je li vam bilo zahtjevno s njima komunicirati? Pa isprve je, jer, na primjer, Ivan nije znao engleski, dok Nina je znala, tako da smo nekako morali koristiti prevoditelj pod satom i pomagati im oko nekih stvari, jer su neka pravila u školovanju drugačije kod nas i kod njih. School staff also invested a lot of effort. Each Ukrainian student needed special attention for cultural and language differences. Oni su se jako dobro u svemu tome snašli, brzo uče, razvili su velika prijateljstva sa našim učenicima i mislim da su imali od nas veliku podršku, jako su se dobro uklopili. New surroundings, new habits and new people. These were the challenges that Nina, Ivan and Dorina faced. Despite their sudden departure from Ukraine and escaping the war, they have embraced Croatia as their new home. In the hearts of all these refugees lays a longing for home. One heart in Croatia beats especially loudly for Ukrainian people. That emotion is expressed through art in our next story. Nastasia, her mother and their babusia, their grandmother, come together. The story by Masha Samarđija. Moja majka dolazi iz Ukrajine, njezina majka dolazi iz Ukrajine. Moj otac dolazi iz Hrvatske i njegov otac dolazi iz Hrvatske. Nastasia turned the story of her Ukrainian family and the horrors of war into a dance performance titled My Babusia Doesn't Know the Term Biopower. It all starts with her grandma, who lives in Zaporozhye region in the occupied part of Ukraine. Da, ovu deku je baka isplela zbilja kao poklon za moje matino vjenčanje koje je bilo netom prije našeg odlaska u Ukrajinu, te 2021. I htjeli smo da takav neki zapravo objekt koji povezuje mene i baku da bude u predstavi. With her husband, they visited grandma shortly before the war began. After the invasion, feeling Babusha's helplessness, the couple created the show. Nastasia's husband, Matija, is a documentary filmmaker and veteran war reporter. He saw his wife struggle to help the war effort, so he wrote text, leaving her creative energy to focus on the dance. Baš je bio taj jedan trenutak gdje sam shvatio ono kao, ok, kao imam nju koja će mi tu izgoriti, ono koja će nositi čajeve, prevoditi, a u biti možemo, mislim, s obzirom da sam ja isto vizualni umjetnik, možemo tu negdje naći nekakav način da u stvari tu svoju energiju pokušamo na nekakav drugačiji način ispoljiti. Although Nastasia was born and raised in Croatia, her Ukrainian heritage and identity strongly shapes her. Her mother came to Croatia when Ukraine was still part of the USSR, got married and had Nastasia. Elena, Nastasia's mother, leads the choir at the Ukrainian Association in Zagreb. After living here for 38 years, Elena feels Croatian, and yet her connection with the Ukrainian community still strongly swells. U Zagrebu, ja ne znam koliko dugo, ali postoji dosta dugo ukrajinska zajednica i mi smo svih ovih 20 godina u nekoliko navrata smo se pokušavali okupiti i stvoriti neki vokalni ansambl ili zbor. This Ukrainian gathering place is led by Maria Maleško. She studied the Croatian language in Kiev and moved to Zagreb for love. Today she helps her displaced compatriots. A dolaze ljudi koji su izbezumljeni, koji su preplašeni, dezorijentirani, koji uopće idu, pa mnogi ni ne znaju gdje idu.
Znači, osjećate ogromnu odgovornost da im pružite potrebnu zaštitu, osjećate da ne možete napraviti puno toga jer jednostavno imate 2 ruke, 2 noge, a treba vam 3 vojske. Here in the Ukrainian Association there is an active theater group, but this one is unique. It provides therapy for many. Ti si došao tu za vrijeme rata? Tako je, da, za vrijeme rata, negdje nakon 2 tjedna sam došao jer imao sam 17 godine, kao vojsku godinu, da još godinu i morao sam ići u rat, zato morao sam naći negdje kao spasenje kud mogu otići jer ja izmislim sam za učenje, ja sam znanstvenik i nisam, ne volim uopće rata, zato nisam želio biti u vojsku, zato da otišao sam, našao sam spasenje u ovoj zemlji. I moj grad je okupiran od početka rata i majka je ostala kao i puno ljudi zarobljenih tamo. Mi smo tražili način kako nju odavde. Inače je bilo jako teško izvući i ljudi su razne načine tražili kako izaći iz okupiranog mjesta. Now the family is reunited. Grandmother is in Zagreb and the performance goes on. Baka je u Hrvatskoj i stigla je sad prije godinu dana. Ne baš najlakšim putem, ali stigla. Ali nismo htjeli mijenjati to u predstavi, jer mislimo da bismo previše toga onda promijenili u predstavi. A i općenito ova naša priča, moja priča je neka, ne samo moja priča, nego ih ima jako puno takvih priča. The colorful lives of this generation of women continues to weave a new destiny, even back to their homeland. Our last story involves one of the younger kids who had to flee Ukraine, but for him, adapting to a new community might be the hardest. As we can see in our final story by Kristina Petek, he keeps on fighting. Počeo je rat. Ja sam prvo bio na zapadnoj Ukrajini, još je u Ukrajini, a onda sam došao u Vengriju, u Mađarsku i onda smo došli u Zagreb. 13-year-old Alexander now lives in Samobor, a town near Zagreb. His journey from Kiev to Croatia has uniquely changed his life. He's become an athlete. Nogomet je preteško za mene. Možda za drugo djeco to je super, ali ja sam odlučio da ne budem nogometaš, nego budem judoš. Sasha, as they affectionately call him, was stubborn about wanting to join the local Profectus sports club. Despite his cerebral palsy and being almost blind, Sasha's first encounter with his new coach, Matija Frlić, paid off. S obzirom da djeca s teškoćama radi jako malo klubova u našem gradu i općenito u našoj državi, puno premalo, ja sam mu rekao da može trenirati vjerojatno kod nas, da mora pričekati 2 mjeseca. Sasha didn't want to wait. The very next day, there he was at training, full of desire, dedication and determination. True grit. Kod treneru mi to puno govori o sportašu s kojim radim, kad si prvi i kad jedva čekaš da to krene. Bio je jako predan, vrijedan i motiviran i njegove želje i angažmani su bili nevjerojatni i tako da nakon tog prvog treninga zaboravio sam ovih 2 mjeseca koje sam rekao mora pričekati za probni trening. Before judo, Alexander had never played any sports. He joined the club at his father's suggestion. His dad, who stayed behind in Ukraine, promised Sasha he could enroll in sports after they reunited in Croatia. Sada Sasha ima već ne 2 treninga svaka tjedna, a već 4 i 5 treninga i to odlično ne samo za tijelo, ali i za dušu. With his smile and perseverance, he wins everyone over, but he also wins awards. Just recently, he took bronze at a competition in the Netherlands, bringing joy to both coach and athlete alike. Pa bolje mi to ostati. Kad ću vratiti u Ukrajinu, onda ću prestati trenirati judo, onda
ćemo biti dosadno i onda ja Ukrajini isto tako. Every refugee story is different. Whether young or old, they all cope with consequences of the war in their own unique way. The displacement caused by war has impacted their destiny, but the story is not over. As Croatia continues to welcome our new citizen, the state of uncertainty remains. But also the Ukrainian willpower not just to endure, but find victory and go back home to live in peace. Постійно, там є місце твоє, ти моя Україно, твоя слава велика, покажи свою силу і будь вільна завжди. Постійно, там є